Tabang na tawa ni. Wala na. Wop! Tumba. Baby, Pag natawa mo. Ah. Baby, saan ang bird? Sanang Where's the bird? Tell me, where's the bird? bird? Where's the bird? Wala. Sabi ni Shin, parang wala. Nasaan yung horse? Dog! Doggy, doggy, dali! Doggy, doggy, saan ang doggy, doggy? Dog! Dog! Saan ang dog? Wala naman pala siya dito eh. Dog! Where's the dog? Cattle! Rabbit! Snake! Monkey! Kangaroo! Up! Up! Boom! Baby, saan ang bird? Up! Baby, ah. Ay, sira na. Parang lumubog ah. Ay, ma, nasira na pala to. Bakit? Oh, sira na. Ay, pakapakan na eh. Bakit? Lubuan? Hindi nakakabit to. Yan yung tumutunog. Ay. Tsaka pinalipad na ito. Ay, naku. Charap, 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 mag-cha-cha. Charap, charap. May bigay mo sa kanya, ma. Ano yan, laruan niya. Sana yun? Yung piano. Ito. Teka, lagyan natin battery. Iyaan mo na, siraan nga eh. Hindi sira eh. Pari. Turuan mo nga si Bibi na ABC, Shane. Show her the ABC. A. 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 Dali na, tayo na, dali. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. I want all my ABC. Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G. Tayo na, dali. Turo mo. A. Saan ang A, bilis? Alam ni Baby yan eh. Dali na, Baby. Dali na. Tayo na. A. C. B. A. Saan ang A? Saan yung A? Turo mo yung A. Isa. A. Hindi naman yan A eh. Kanta ka na ng A, B, C, D, E, F,
H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't. Kunin mo yung unan mo, bilis. Kadawatak-watak na to dito. Kadawaan to. Ako muna. Baby! Baby, balik mo to sa taas, oh. Baby! Baby, oh, lagay mo to sa taas. Lagi mo na sa taas yun. Lagay mo dun. Oh. Bilis. Patong mo dun sa taas. Ayusin mo, oh. Yan. Yay! Very good. Very good.